नहीं एकदम चलो जब उसमें दिखाने जाएगी होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? What झुमका? 1500 টাকা তোমার টোটাল স্কোর 2370। লাস্ট গান ফার্স্ট ক্লু 1500 টাকার জন্য শুনবো। बोलो श्रीपर्णा। जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना, जरा सा चूम लूं मैं नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं जरा सा घूम लूं मैं आ तुझे चूम लूं मैं। এই গানটা রাইট লক করলাম শ্রীপর্ণার উত্তর। সেকেন্ড ক্লু শোনাবো সোলাঙ্কি ঐশ্বর্য না কেউ চ্যালেঞ্জ করছো না শিওর ওকে গানটা শুনে নি। जरा सा झूम अरे नारे ना जरा सा घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना आ तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना मैं चली रब्बा मेरे मैनू बचा। আরো 1500। মাই গড 3870 টাকা। তাহলে এই রাউন্ডের শেষে কি দাঁড়ালো? বাম্পার লক্ষ্মী রাউন্ড আজকে খেলবে সোলাঙ্কি। এসে গেছে লক্ষ্মীর ভাঁড় মাতা সোলাঙ্কি। আসুন মা লক্ষ্মীর কৃপা 4 রকম আছে, আপনি যেটা দরজা খুলবেন সেটা আপনার। এটা এক্সপেক্ট করিনি আমি। It's okay. It's okay. It's okay. Just এমনি অনেকটাই আছে।